الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال تعالى: إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. وقال تعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالسوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه
بعد توحید خداوند درود مصطفیٰ نعت آل پاک پیغمبر رسول مجتبی بلغ العلا بکماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله أما بعد الحمد لله আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের অশেষ মেহেরবান অপরন্ত রহমত এবং বরকত যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তাআলার দাসত্ব করার জন্য গোলামি করার জন্য আল্লাহর ঘর মসজিদে পবিত্র জুমাবার দিন আসার জন্য তৌফিক দান করেছেন এই জন্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করি আলহামদুলিল্লাহ। বিশ্ব মানবতার দূত মুক্তির দূত অন্ধকার থেকে আলোর দিশারি আকাই নামদার তাজদার মদিনা সরকারে দু আলম নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অসংখ্য দুরূদ এবং সালাম। আজ আমি কোরআন শরীফ থেকে কয়েকখানা আয়াত তেলাওয়াত করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের মধ্য থেকে দুইখানা হাদিস পড়েছি বিষয় কোরবানি সম্পর্কে, কোরবানির মহত্ব, কোরবানির বরত্ব, কোরবানির ফজিলত, কোরবানি কি, কোরবানি কারা দিবে, কোরবানির নেশাব কি, যেই সমস্ত বিষয় রয়েছে ইনশাআল্লাহ বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। যেই বিষয়গুলোর সম্পর্কে আমি আয়াত তেলাওয়াত করেছি এই বিষয়ের যদি প্রত্যেকটা আয়াত তর্জমা করে যদি বিষয়ের মধ্যে ঢুকি তাহলে একটা বিষয় করে আলোচনা করতে হবে।